guys, sa panibagong video, part 3 ng ating, part 1 pa lang pala, ating pag-Roblox. Sino mo itong ad na to? Teka lang guys. Yan guys, so, yan. Ito ang aking account sa Roblox. Wow! Ayun, may nakita na ako, boy. Paldo boy. Paldo boy. Paldo boy. Ayun na ako, boy. Tayo nyo ako, guys. Wait lang. Still a main road, guys. Still a main road. Boy. Boy. Gusto ko, boy. Yan, boy. Private server tayo, boy. Private server. Hindi na tayo, boy. Miney mo. Tayo, boy. Let's go. Sali kayo sa akin. Kaya yung cellphone. Go. Where'd you go? Where'd you go? Ayan na siya.